जिक्र होगा आज यौम शोहदाए कश्मीर का, जो कि कश्मीर में शहीद होने वालों की याद में मनाया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ इस अज़्म की और अहद की तजदीद भी है कि जब तक कश्मीरियों को उनका हक नहीं दिया जाएगा, ये जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। मुल्क के अंदर मॉनसून बारिशों का सिलसिला जारी है। बहुत सारे इलाकों से मुख्तलिफ इत्तलात आ रही हैं। बारिशों से तबाही भी हुई है। इंतजामी इदारे अपना किरदार किस तरीके से अदा कर रहे हैं या कर सकते हैं, प्रोग्राम का दूसरा मौजू होगा। और जिक्र करेंगे दोहा वाशिंगटन मुआहदे का, जिसे 4 अरब रियासतों ने तो मुस्तरद किया, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, उसे नाकाफी करार दिया। इसके असरात क्या होंगे और क्या ये मामला हल की जानिब जाएगा या नहीं, प्रोग्राम के आखिर में बात होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बराह रास्त और मैं हूं इमरान हसन। यौम शोहदाए कश्मीर को आज इस अज़्म और अहद की तजदीद के साथ मनाया जा रहा है कि जब तक भारत अपना तसल्लुत कश्मीर से खत्म नहीं करता, अपनी हठधर्मी खत्म नहीं करता, कश्मीरी अपनी जद्दोजहद आज़ादी को जारी रखेंगे। और बॉर्डर के इस तरफ पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में भी इस अहद और अज़्म की तजदीद के साथ मनाया जा रहा है कि पाकिस्तान भारत की हर तरीके से इमदाद को, चाहे वो सिफारती हो, चाहे वो कानूनी हो, चाहे वो इखलाकी हो, उसको जारी रखेगा। पाकिस्तान के वजीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ, जो कि तीसरी बार मुंतखब वजीर आज़म है, मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर उन्होंने कश्मीरियों के मौक़िफ़ की हिमायत का इयादा किया है। और चाहे जनरल असम्बली हो या फिर दुनिया का कोई भी बड़ा फोरम, हुकूमत पाकिस्तान और वजीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ हमेशा इस बात की तायद करते नजर आए हैं कि कश्मीर पर सिर्फ कश्मीरियों का हक है। कश्मीर का फैसला कश्मीरियों की के हक के मुताबिक होना चाहिए, उनकी राय के मुताबिक होना चाहिए। और भारत या किसी भी मुल्क को किसी भी रियासत की आज़ादी सल्ब करने का हक हासिल नहीं है। सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार भारत, जिसने मुसलसल जुल्म और जबर का बाजार गर्म कर रखा है कश्मीर के अंदर, आज कश्मीरी पूरी दुनिया में भारत को एक बार फिर ये पैगाम दे रहे हैं कि जब तक भारत कश्मीर से अपना तसल्लुत खत्म नहीं करेगा, अपनी हठधर्मी खत्म नहीं करेगा, कश्मीरी को जद्दोजहद को दबाया नहीं जा सकता। और बुरहान वानी जैसे कई मुजाहिद पैदा होते रहेंगे। इसी के ऊपर प्रोग्राम के पहले मौजू में हम बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक में लूंगा। जब शॉर्ट ब्रेक से वापस आएंगे, कायम मकाम सदर आजाद जम्मू कश्मीर शाह गुलाम कादिर साहब हमें ज्वाइन करेंगे स्टूडियोज के अंदर, उनसे बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लिंक करते हैं। अद्वियात। सऊदी अरब में खुली अद्वियात ले जाना सख्त ममनू है। सिर्फ वो अद्वियात जो हाजी कैंप के डॉक्टर से तस्दीक और पैक शुदा हों ले जाई जा सकती है। लिहाजा अपनी रोजमर्रा की जरूरी अद्वियात अपने डॉक्टर के नुस्खे के हमरा ले जाकर हाजी कैंप से तस्दीक और पैक करवा लें। आज़मीन हज के लिए जरूरी हिदायत। खवातीन के लिए अबाया पहनना जरूरी है, लिहाजा अपने साथ 2 अबाया जरूर रखें। खवातीन आज़मीन हज तरबियती प्रोग्रामों में शिरकत करके अपने मखसूस मसाइल की आगही जरूर हासिल करें। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर के हवाले से। यौम शोहदाए कश्मीर का हम जिक्र कर रहे हैं। शाह गुलाम कादिर साहब हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम फॉर बीइंग हियर। इस वक्त पाकिस्तान जिस तरीके से कश्मीर के मुकदमे को लेकर चल रहा है और जिस तरीके से दुनिया भर के अंदर से आवाजें उठ रही हैं मसला कश्मीर के ऊपर, बजाय इसके कि हम डायरेक्टली इसकी बात करें, मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा। आपसे कुछ अर्सा पहले भारत के जो वजीर आजम हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने तारीखी एक दौरा किया इसराइल का। उसमें इसराइल के मामले पर एक चीज जो कॉमनली दोनों ममालिक की तरफ से आई कि जी भारत और इसराइल का जो दुश्मन है वो सेम है। इसमें हमास और लश्कर तैयबा की बात की गई और तसल्लुत के पॉइंट ऑफ व्यू से फलस्तीन और कश्मीर की बात की गई, जिससे शायद दोनों रियासतें दुनिया की तवज्जो हटाना चाहती हैं। इस दौरे के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के दिन की यौम शोहदा की क्या अहमियत है, इसे तो जॉब कैसे देखते हैं? पहली बात तो ये है कि जी आप अगर यौम शोहदा कश्मीर को याद करें तो आज से 86 साल हो गए इस वक्त। उस 86 साल के अरसे में हर रोज यौम शोहदा होता है। ठीक,
मकबूजा कश्मीर में लोगों ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, हर रोज़ कोई ना कोई शहीद होता है, या तो LOC पे भारतीय फायरिंग से कोई शहीद होता है या मकबूजा कश्मीर में भारत की फायरिंग से वहाँ निहत्ते लोग जो हैं वो शहीद होते हैं। लेकिन एक बात बड़ी जो इम्पोर्टेंट है, जो मैं कहना चाहता हूँ, वो ये है कि जो भी शहीद होता है उसके सीने पे गोली होती है, किसी कश्मीरी की पीठ पे गोली नहीं आई। तो ये एक मुसम्मम इरादे का जिक्र है और एक ऐसे कौम की बात है कि जिसने अपने मंजिल का तयन जो है 19 जुलाई 1947 को कर दिया था कि हमारी मंजिल जो है पाकिस्तान है। ये जुलाई का महीना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है तारीख में। एक तो 13 जुलाई 1931 जब 22 लोगों ने शहादत, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। इसी महीने में पिछले साल बुरहान मुजफ्फर वानी शहीद होता है। इसी महीने में 1947 में इलाके पाकिस्तान की करारदाद मंजूर होती है। तो ये महीना, जुलाई का महीना, हमारी तारीख का एक इम्पोर्टेंट महीना है। जो जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि जी इसराइल का दौरा किया, तो इससे पहले आपको अमेरिका का दौरा का जिक्र करना चाहिए कि ट्रंप के साथ उन्होंने मोदी ने वहाँ जाके मुज़ाकरात किए। मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स और स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, मोदी का दौरा अमेरिका का इतना कामयाब नहीं हुआ कि जितना उसने पोर्ट्रे किया। सही, वो इसलिए नहीं हुआ कि उसको सिवाय सईद सलाहुद्दीन को दहशतगर्द करार देने के और मिला क्या। अगर उसका तजिया करें तो उससे ट्रेड बैरियर्स के ऊपर तो अभी मुज़ाकरात होने हैं, वो तो उधर ही रह गए। तो भारत को फेस सेविंग $2 बिलियन का उन्होंने अमेरिका को ट्रेड चाहिए था, $2 बिलियन का ट्रेड हो गया, दैट्स इट। लेकिन इसराइल का दौरा जो है ये मुस्लिम ममालिक की आंखें खोलने के लिए काफी है। मुस्लिम ममालिक जो हिंदुस्तान की दोस्ती में तजारत के छोटे छोटे मफादात के ताबे होकर हिंदुस्तान की तरफ दौड़ते हैं, तो इसराइल में नेतन्याहू जो अभी वजीर आज़म है, ये शुरू से बड़ा हार्ड लाइन यहूदी है, हार्ड लाइन यहूदी। इसने कभी फलस्तीनियों को रियायत देने की बात ही नहीं की। इसी तरह हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी हार्ड लाइन हिंदू नेशनलिस्ट है। तो एक दोनों के दरमियान जो है वो एक नेचुरल अलाई का, दोनों एक्सट्रीमिस्ट है। ठीक है। सेमन पेरिस, और दोनों इस्लाम के बहुत मुखालिफ थे। सेमन पेरिस जो इसराइल का किसी जमाने में वजीर खारजा था, बाद में वजीर आजम भी रहा भारत के अंदर, उसने उनको एक दफा कहा था भारत को कि जी आप कश्मीर का मसला हल नहीं कर सके जब तक डेमोग्राफिक चेंज ना ले आए। ठीक। तो भारत की तमाम तर कोशिशें ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर में वो चेंज जो डेमोग्राफिक ले आए कि किसी तरह उसको कर सके। ये उनके अलायंस जो है बहुत पुरानी है, लेकिन मुसलमानों की और कश्मीर के मुसलमानों का एक मुसम्मम इरादा है। उन्होंने मंजिल का तयन भी किया हुआ है, जद्दोजहद भी कर रहे हैं। ठीक। उस पार कश्मीर के लोग जो है, जो मकबूजा कश्मीर में रहते हैं, वो मुजाहरे भी करते हैं, हाथों में पत्थर उठा के, छोटे छोटे बच्चे। अब बुरहान वानी का आपने जिक्र किया, बुरहान वानी का एक जिसे कहते हैं कि कुछ तहरीकें होती हैं वो एक तसलसल के साथ चलती हैं, लेकिन उन तहरीकों के अंदर कुछ ऐसे मोड़ होते हैं जो स्टिमुलेट कर देते हैं सारी सूरत हाल को, एक बढ़ावा दे देते हैं, एक नई रूह दे देते हैं। बुरहान वानी की शहादत उन चंद एक लम्हात में से एक थी इस तहरीक के अंदर, जो कि दुनिया भर में वाहिद नज़ीर बन चुकी है। जिस तरह कश्मीरी लड़ रहे हैं मुसलसल अपने राइट्स के लिए, एक तो उस शहादत की क्या सिग्निफिकेंस देखते हैं, और अब इस वक्त में 2017 के अंदर आपको क्या लगता है कि भारत को किस हद तक बैनुल-अक़वामी दुनिया के जरिए इदराक करवाया जा सकता है कि वो इंसानी हुकूक की पामाली करे कश्मीर के अंदर? ये 2-3 बातें इसमें। पहली बात तो ये है कि जब हम बुरहान वानी का जिक्र करते हैं जी, तो हमें शुरू करना पड़ेगा अशफाक मजीद वानी से, जिसने इस तहरीक में जब ये नया फेज 89-90 का आया, उस फेज में अशफाक मजीद वानी और उनकी कुर्बानियों के तो फैल ये सिलसिला शुरू हुआ, और उसके बाद बुरहान वानी ने अपनी कुर्बानी दे के जो थोड़ी बहुत कमी रह गई थी वो उसको जो है दोबारा जिंदा किया, और उसने बुरहान वानी के ऊपर कोई टेररिज्म का चार्ज हिंदुस्तान नहीं लगा सका। ठीक। उसने सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया और उसने हिंदुस्तान को वो तकनीक नाच नचाया कि हिंदुस्तान की फौज जो है परेशान होगी कि उसको किसी तरह पकड़ लिया जाए। इसी तरह आप देखेंगे कि वहाँ जो तहरीक चलती है वो बच्चों ने किया, बल्कि बच्चियों ने, स्कूल जाते हुए बच्चियाँ, कॉलेज जाते हुए बच्चियाँ जो हैं अब हाथों में पत्थर उठा के
जो हिंदुस्तानी फौज पे पथराव करती हैं, तो एक नई रूह है। हिंदुस्तान को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। उसके जवाब में हिंदुस्तान तवज्जो हटाने के लिए, ताकि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर तवज्जो न जा सके, वो LOC पे फायरिंग करते हैं, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों पे, और उसकी वजह से यहाँ पे भी शहादत इंगेज करने की कोशिश नहीं, हमें इंगेज करना तो अपनी जगह है, बल्कि प्रोपेगेंडे के लिए, ताकि इशू जो है इंटरनेशनल मीडिया में वो LOC पे फायरिंग आए, वहाँ पे इंसानी हकूक़ खिलाफ वर्जियां आए। सोशल मीडिया बंद कर दिया है, सारे अखबारों पे, मीडिया पे पाबंदी लगा दी है। हमें परवेज लोसर साहब इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, बड़े एक्टिव मेंबर हैं। उनसे हम पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल में, और नाज़रीन की इन्फॉर्मेशन के लिए, कि जब ICJ के अंदर कुलभूषण का केस सुना जा रहा था, ही वॉज इनसाइड द कोर्ट, इनसे मेरी बात हो रही थी, तो इनसे जरा आज के दिन के हवाले से बात करते हैं कि वो क्या अपनी ओपिनियन रखते हैं। परवेज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो हमें जो बैनुल अक़वामी कम्युनिटी है, खास तौर पे जो बैनुल अक़वामी सतह पर कश्मीरियों की आवाज़ है, वो इस वक्त किस हद तक मुअस्सर है जी, और उसको मजीद मुअस्सर बनाने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं आप, ताकि दुनिया को बावर कराया जा सके भारत के इस मज़मूम किरदार के हवाले से? देखिए जी, मैं वहाँ पर EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप है, जो कि 28 मुल्कों में हम लोग मुख्तलिफ सेमिनार, प्रोग्राम और यूरोपियन पार्लियामेंट में भी करते हैं। अभी ये आज जो कश्मीर के शोहदा का डे है, सबसे पहले तो हम उनको खराजे अकीदत पेश करते हैं। और आपने ये जो कहा कि कश्मीर में इसका क्या, यूरोप में इसका क्या इफेक्ट है, अभी यूरोपियन लोगों ने हमारी आवाज़ सुननी शुरू कर दी है। लेकिन एक चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ, इसको इंटरनेशनल लेवल पे अभी ये जो इंडिया अपने दहशतगर्द को जो है इंटरनेशनल कोर्ट में ले गया है, अभी हमारे पास एक सुनहरी मौका है। हम उनको जो है इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का जो भयानक दहशतगर्द चेहरा है और जो मौजूदा वो कश्मीर में जुल्म कर रहा है, इसको हमने इंटरनेशनल लेवल पे ये भी हमारी लॉबी है, चाहे वो कश्मीरी डायस्पोरा है या पाकिस्तानी है, या वहाँ पर जो हमारे इलेक्टेड इंग्लैंड में पार्लियामेंटेरियन है, यूरोपियन पार्लियामेंट में है, अभी स्पेन में है। हमें अभी जरूरत इस बात की है कि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा हो, वो कश्मीर काज हो। अभी जितने इख्तिलाफात हैं इनको बुलाकर हमें अभी इंडिया का भयानक चेहरा जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने जो है बेनकाब करना है। और इसके लिए अभी मैं आपको ये कहूँ, मेरी ये आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कश्मीरियों से ये रिक्वेस्ट है कि आपके अंदर जितने मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टियां हैं, इस इशू पे एक हो जाए और इंशाल्लाह ताकि मुअस्सर आवाज दुनिया तक पहुंचे। ठीक है, और अब तक बैनुल अक़वामी सतह पे हम किस हद तक इदराक करा पाए हैं भारत को, और भारत की जो अपनी लॉबिंग की कोशिश है, जिसके सिलसिले में हम इसराइल विजिट का भी जिक्र कर रहे थे, कि शायद इस बात पे मुत्तफिक होना कि भारत और इसराइल का दुश्मन एक है, ये तो वो हो कर पाए या नहीं, लेकिन एक बात पे हम जरूर मुत्तफिक हैं कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की जब भी बात आएगी तो ये दो ममालिक सर फहरिस्त होंगे, इसराइल पैलेस्टाइन को लेकर और इंडिया कश्मीर को लेकर। इस पे किस हद तक दुनिया को कन्विंस कर पाई हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी? हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है अभी फलस्तीन वाले जो है उनकी लॉबी भी इंटरनेशनल लेवल पे कमजोर है, हमारी लॉबी अभी, लेकिन ये जो अभी आपने जिक्र किया मोदी का, अभी ये हमारी एक कमजोरी है। जैसे सैयद सलाहुद्दीन को मोदी ने ट्रंप के साथ खड़े होकर जो उनके ऊपर एलिगेशन लगाया, हमारे फॉरेन ऑफिस को या डायस्पोरा पाकिस्तानी या कश्मीरी कम्युनिटी को कितने सख्त इसका जवाब देना चाहिए कि महसूस हो जाए, क्योंकि जो मोदी है ये खुद दहशतगर्द है। ये इंडिया, ये यूरोप में बैन था, अमेरिका में ये बैन था, ये कैसे एक फाइटर को थैंक यू सो मच आजादी के लिए जी आपकी राय पहुंची। मैं इसी पॉइंट से गुफ्तगू जो हम इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं और उसकी राय के इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, इसी को मैं शाह साहब से आगे बढ़ाता हूँ। शाह साहब, जिस तरह इन्होंने बात की, तो ये कि यूज तो किया हमने मुख्तलिफ फॉरम, प्राइम मिनिस्टर ने जनरल असेंबली अक़वाम मुत्तहिदा का फॉरम इस्तेमाल किया, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा जैसे फॉरम्स के बारे में जैसा कि हमें भी मालूम है कि वो समहाउ एक कठपुतली फॉरम्स के तौर पर अब इस्तेमाल हो रहे हैं, उसको हाईजैक कर लिया गया है मुख्तलिफ रियासतों ने, और रियासतों का जो इंटरेस्ट रह गया है, मफाद रह गया, वो माशी रह गया। जिस तरह अमेरिका के 2 बिलियन का जिक्र भी आपने किया कि दे आर सर्चिंग फॉर अ कंज्यूमर मार्केट एक्चुअली इन इंडिया, और इंडिया शायद इस बात पे पूछ रहा है कि अमेरिका उनका दोस्त है। इस सारी सूरत हाल को लेकर पाकिस्तान इटसेल्फ एक बहुत अहम मुल्क है, चीन जैसा अहम मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़ा है, इंटरनेशनल
लॉबिंग में हम कहाँ स्टैंड करते हैं जब इंडिया के खिलाफ कश्मीर के हवाले से बात होती है? लेकिन बात तो वो आपने भी कह दी और मैंने भी पहले गुजारिश कर दी कि दुनिया में आज तिजारत के ऊपर बात होती है और आज हिंदुस्तान का जो फॉरेन रिजर्व है वो हमसे कई गुना ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। दैट मीन्स कि हिंदुस्तान की आबादी भी ज़्यादा है और उसके कंज्यूमर मार्केट भी बड़ी है और उसके बाद फॉरेन रिजर्व भी ज़्यादा है। उसके बावजूद अगर आज हमारा और चीन का जो अलायंस इस रीजन में बन रहा है और उसके साथ दीगर जो शायद ममालिक भी, उसमें शायद ईरान भी शामिल हो जाए, एक वक्त आएगा कि अफगानिस्तान भी शामिल हो जाएगा और रशियंस भी इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो एक रीजनल बैलेंस जो आउट करने की कोशिश है अमेरिका और भारत के दरमियान अलायंस बना के, वो जिस दिन उसका वो नाकाम होगा तो भारत मजबूर होगा कि वो कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करें। पाकिस्तान की हुकूमत को सिर्फ एक ही काम करना है कि वो मुसलसल अपनी पॉलिसी का इरादा जो है वो उसका इजहार करते रहें। ठीक, ये मुश्किल ये हो जाता है कि बाज़ औक़ात जब से नवाज शरीफ साहब आए हैं बार बार इसका जिक्र होता है, हर बार होता है और बल्कि इस पिछली बार तो मंशूर में भी था, पिछली बार की कैंपेन भी देखी थी आपके आज़ाद कश्मीर के अंदर, जिसमें हाईएस्ट एवर हिस्ट्री के अंदर मैंडेट भी मिला नून लीग को, तो उसमें भी हमने देखा कि बार बार इसका मुझे सबसे ज्यादा वोट मिले आज़ाद कश्मीर में। तो लेकिन जब नवाज शरीफ साहब पिछली दफा जा रहे थे जनरल असेंबली में एज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, वो मुजफ्फराबाद तशरीफ लाए। ठीक, और ये बड़ी इनकलाबी बात ये थी कि उन्होंने ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो नुमाइंदगान हैं उनको भी बुलाया और हमें भी बुलाया। ठीक, और उन्होंने कहा कि आप मशवरा दें कि मैंने क्या बात करनी है। जो हमने उनको पॉइंट्स दिए उन्होंने उसी पे बात की, बल्कि उससे बढ़ के बात की। और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली में नवाज शरीफ साहब ने बुरहान वानी को फ्रीडम फाइटर डिक्लेयर किया और उसको कहा कि जनाब उसने एक रूह फूंक दी है। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ी हौसले की बात थी और इसी हौसले की वजह से देखें कि आज भी कश्मीर में लोग जो हैं, तो उसके बाद 5 महीने हिंदुस्तान की फौज कश्मीर को कंट्रोल नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसी है, और कंट्रोल ना करने के लिए 5 महीने तक उनको जो है ये जो कर्फ्यू लगाना पड़ा। मूव करना शुरू किया है, 2017 है, दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वाकया 1 मिनट के अंदर पूरी दुनिया के अंदर फैल जाता है, कोई भी होता है। उसके बावजूद भारत कश्मीरियों को उनके रायदही के हक से तो महरूम कर ही रही है, इजहार राय के हक से भी महरूम कर रही है। जो मुख्तलिफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उनको ब्लॉक किया गया है, सोशल मीडिया नहीं दिया जाता वहाँ पे। इस सारी सूरत हाल के अंदर दुनिया इसका नोटिस क्यों नहीं ले रही? दुनिया के इल्म में तो है कि ये सब कुछ हो रहा है और 2 रियासतों में मेनली इन कश्मीर एंड फलस्तीन तो बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन कश्मीर सर फहरिस्त है उसमें, तो क्यों ऐसा नहीं हो रहा? वजह मैं नहीं समझता कि दुनिया नोटिस नहीं ले रही। देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के जो काउंसिल है उसके चेयरमैन ने कहा कि हम एक फैक्ट फाइंडिंग मशीन, लेकिन मसले की हल की जाने तो दुनिया को प्रेशराइज तो नहीं करी, मिशन करना चाहिए उसूली तौर पर ना, मैकेनिज्म है ना। तो यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के चेयरमैन ने कहा कि हम अक़वाम मुत्तहिदा का एक डेलीगेशन भेजना चाहते हैं आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर, ताकि इंसानी हुकूक के तकाबली जायजा लेके आ सके सिचुएशन का। हिंदुस्तान ने इनकार कर दिया और उसके बाद उसकी बड़ी बदनामी हुई। उसके हिंदुस्तान के आज लास्ट रिपोर्ट में भी कमिश्नर ने यही कहा। फिर अभी आप देख लें कि पाकिस्तान के नुमाइंदे ने, मलिया लोधी ने अक़वाम मुत्तहिदा में ये मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर पूरा एक डोसियर सा बनाकर उनको दिया सेक्रेटरी जनरल को। फिर अभी रिसेंटली 2 दिन पहले 10 और 11 को एवरी कोस्ट में OIC की कॉन्टैक्ट ग्रुप की मीटिंग थी, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, तो वहाँ पे रेजोल्यूशन हुआ कि जी कश्मीर के मामले पे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन बंद की जाएं और कश्मीर के लोगों को हक खुद इरादियत दिया जाए UN रेजोल्यूशंस के मुताबिक। तो ऐसा नहीं है कि सर, आखिरी सवाल मेरा, सालिसी की गुंजाइश किसी दूसरे मुल्क की तरफ से, चाइना की रीसेंट स्टेटमेंट कल मेरी नज़र से गुजरी जिसमें उन्होंने बात की कि हम कोशिश कर सकते हैं सारी सूरत हाल के ऊपर। ट्रंप जब अपनी कैंपेन चला रहे थे तो उन्होंने एक इंडिया दिया था कि मैं कश्मीर पे बात करूंगा, बट देन ही फॉरगॉट, ऑब्वियसली, जैसे होता है, इससे पहले भी होता है। सालिसी कौन सा मुल्क कर सकता है, किन ग्राउंड से कर सकता है, और इसके लिए पाकिस्तान की कितनी एफर्ट्स होनी चाहिए, अब तक है तो उनमें कोई कमी बेशी अगर है तो उस पर भी रोशनी डालिए कि किस हद तक हम इस चीज़ को मजीद आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा आपको याद हो, प्रेसिडेंट ओबामा भी अपने इलेक्शन कैंपेन में ये बात कर चुके थे। लेकिन सालसी तो तब हो सकती है ना कि 2 फरीक में से दोनों तैयार हों। पाकिस्तान तो हर सालसी के लिए तैयार होता, हिंदुस्तान तैयार नहीं होता। तो इसलिए अभी वो सालसी की तरफ जाने से कबल मैं समझ रहा सालसी की बात तो अपनी जगह है, इंटरनेशनली हमारी एक्टिविटी को और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, और दुनिया को एंगेज करना पड़ेगा, दुनिया को एंगेज करना पड़ेगा, यूरोप के ममालिक में एक्टिविटी करनी पड़ेगी, एशियन कंट्रीज में एक्टिविटी करनी पड़ेगी। और चूंकि एक इस रीजन में
एक नई कोल्ड वॉर शुरू होगी और इस नई कोल्ड वॉर नए अलायंसेस बन रहे हैं। जब तक ये सेटल डाउन नहीं होते उस वक्त तक आप नहीं कह सकते कि किसने क्या करना है। बिल्कुल। तो ये एक नए अलायंसेस की एक नए सेटलमेंट की जा रही है, रीजनल पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, यानी कि थोड़ा सा उसको रिव्यू करना पड़ेगा लेकिन हमें कॉन्स्टेंटली अपने मौके पे ऊपर कायम रहना पड़ेगा रहा भी है और भी मौजूदा गवर्नमेंट ने भी इसको काफी हद तक इंडोर्स किया। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए तशरीफ लाए इस अहम दिन के ऊपर अहम मौजू पे। शाह गुलाम कादिर साहब कायम मकाम सदर हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, हमारे साथ मौजूद थे जिनसे हम बात कर रहे थे यौम शोहदाए कश्मीर के मामले पर। और जैसा कि हमने जिक्र भी किया कि तारीखी तौर पर शाह साहब ने इशारा दिया कि जुलाई की बड़ी इंपॉर्टेंस है तहरीक आज़ादी कश्मीर को लेकर, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ, यकीनी तौर पर शाह साहब भी इससे मुत्तफिक होंगे कि हर दिन एक अपने तौर पर अहम दिन है कश्मीर की आज़ादी के हवाले से। जिस तरीके से हर नया रोज़ नई तारीख रकम करते हैं कश्मीरी कुर्बानियों की, हमें यकीन है कि एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब भारत अपनी हरधर्मी से बाज आएगा, भारत इस तसल्लुत को ख़त्म करेगा। अगर नहीं करेगा तो कश्मीरी ज़रूर अपना ये हक भारत से लेंगे इंशाल्लाह, और पाकिस्तान उनके साथ है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मुल्क के अंदर मॉनसून बारिशों का सिलसिला है, कुछ तबाही भी हुई है, कुछ इलाकों में इंतजामी इदारे किस हद तक किरदार अपना अदा कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। नज़्म-ओ-ज़ब्त दौरान हज मुकम्मल नज़्म-ओ-ज़ब्त का मुजाहिरा करें। खास तौर पर बस, ट्रेन, लिफ्ट, सीढ़ियाँ और हजर अस्वद को बोसा देते वक्त कतार बनाएं। आपका बेहतर तर्ज अमल मुल्क की इज्जत व वक़ार का बाइस है। अद्वियात सऊदी अरब में खुली अद्वियात ले जाना सख्त ममनू है। सिर्फ वो अद्वियात जो हाजी कैंप के डॉक्टर से तस्दीक और पैक शुदा हों ले जाई जा सकती हैं। लिहाजा अपनी रोजमर्रा की जरूरी अद्वियात अपनी डॉक्टर के नुस्खे के हमरा ले जाकर हाजी कैंप से तस्दीक और पैक करवा लें। शहीद तुमसे ये कह रहे हैं, मैं कोहसारों की सरजमी को लहू से सैराब कर चुका हूँ। शहीद तुमसे ये कह रहे हैं, लहू हमारा भुला न देना, कसम है तुमको ऐ सरफरोशों, अदू हमारा भुला न देना, कसम है तुमको ऐ सरफरोशों, अदू हमारा भुला न देना। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मॉनसून की बारिशों की। ये किस्सा नया नहीं है, हर साल जब भी बारिशें होती हैं और ज़्यादा अगर शिद्दत आती है बारिशों में तो शहरों के अंदर अर्बन फ्लडिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और रिमोट एरियाज़ के अंदर फ्लडिंग के चांसेस होते हैं और उसके नतीजे में नुकसान भी होता है। अब की बार भी कुछ खबरें आ रही हैं विदाउट काउंटिंग एनी फिगर, मुतज़ाद इतलात है, कई अफराद के जाम बख्श होने की भी इतलात है, लेकिन इसका बुनियादी जिसकी वजह है वो फ्लडिंग नहीं है। कुछ जगहों पे करंट लगने के वाक़यात पेश आए हैं, कुछ दीवारें गिरने से, बाज़ औक़ात मकानों की छतें जो मखसूस हालत में होती हैं वो गिर जाती हैं, इस वजह से भी काफ़ी हलाकतें होती हैं। लेकिन हम इस वक्त जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो ये कि जो मुख्तलिफ हमारे इंतजामी इदारे हैं, खासतौर पर जो ऐसे डिजास्टर्स को मैनेजमेंट करने के लिए जो इदारे काम कर रहे हैं या उसकी पेशगी इतला देने के लिए जो इदारे हैं वो किस हद तक मौसर तौर पर काम कर रहे हैं, इस अलार्मिंग सिचुएशन से किस हद तक आगाह हैं, अब तक हमने कितने प्रिएम्प्टिव मेजर्स लिए हैं और मजीद इस पर क्या काम हो सकता है। मुझे ब्रिगेडियर मुख्तार अहमद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। इनसे हम पूछेंगे कि तो ये क्या अब तक इकदाम इन्होंने किए और मजीद तैयारी क्या है सारी सूरत हाल में इनकी। बेशक थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले तो ओवरऑल एक हमारे सामने रखिएगा जायजा कि आपने इस पर क्या तैयारी की है इस वक्त और मौसम के हवाले से जो प्रेडिक्शन अगले तकरीबन 3-4 दिन के लिए मौजूद है उसको लेकर क्या तैयारी है एनडीएमए की, कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
NDMA نے ہر سال جو مانسون جب آنے لگتا ہے تو اس سے پہلے 6 مہینے کی تقریباً تیاری ہوتی ہے کہ جو کہ جنوری سے ہی شروع ہو جاتی ہے. اس سال بھی اسی طرح بڑی کمپریہنسو تیاری ہوئی ہے. میں بریفلی تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم پچھلے سال کے مانسون کا جو واقعات ہوتے ہیں جس طرح وہ رونما ہوتا ہے اس کا پوسٹ کانفرنس کرتے ہیں جہاں پہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ وہاں پہ کیا مسائل پیش آئے تھے جو کہ اس سال ہمیں کمی رہ گئی تھی. ابھی اسی سلسلے میں ہم نے پچھلے سال کی جو مانسون کانفرنس جو لیسن لرن کیا اس میں ہم نے فلڈ فائٹنگ اکوپمنٹ کی ریشنلائزیشن کی کہ ہر صوبے میں ہر ڈسٹرکٹ کو پرائرٹی 1 ڈسٹرکٹ کو کتنا فلڈ فائٹنگ اکوپمنٹ چاہیے, کتنی موٹرز کس پاور کی چاہیے, وہاں پہ ریورائن فلڈ ہے, فلیش فلڈ ہے یا اربن فلڈنگ ہے. تو اس حساب سے ہم وہ سارا کچھ کیا. پھر چیئرمین ہر PDMA میں جاتے ہیں, پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں اتھارٹی جاتے ہیں, وہاں کی تیاریوں کا جائزہ لیا جاتا ہے وہاں کے تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو PDMA اور NDMA کا ہے یہ ایک ڈیوالو سبجیکٹ ہے. اس کے بعد ہم ایک نیشنل لیول کے اوپر کانفرنس کرتے ہیں جو کہ ہم نے 13 جون کو کی بیفور دا آن سیٹ آف مانسون, جس میں ہم تمام اسٹیک ہولڈرز کو بٹھاتے ہیں جس میں PDMAs ہیں, مختلف NHA, WAPDA, ریلوے, ان تمام کو بٹھاتے ہیں. ساتھ ساتھ UN ایجنسیز, ڈونرز ہمارے جو اس کام میں ہماری فلاحی تنظیمیں ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں ان کو بٹھاتے ہیں. اور پورا ایک جائزہ اور ایک کانسیپٹ بنا کے تو وہ ایک ڈاکومنٹ ہے ڈائریکٹو کانٹیجنسی بناتے ہیں جو کہ پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی فور کاسٹ کے اوپر بیس کرتا ہے. یعنی کہ ان سے کوارڈینیشن کے بعد پہلے وہ ایشو کرتے ہیں اپنی فور کاسٹ, ان کو ساتھ بٹھا کے ہم کانفرنس کرتے ہیں کہ اس سال مانسون میں کیا رین ابو نارمل ہوں گی, نارمل ہوں گی. میٹ آفس سے ہم کوشش کریں گے ہمارا رابطہ بھی ہوگی اگر میٹ آفس سے ہمیں مل جائے ویدر ایکسپرٹ تم سے بات. تو یہ جب ہم نے کانفرنس کی تو اس میں ہمارے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل عمر محمود حیات کے ساتھ PMD کے DG ڈاکٹر غلام رسول صاحب بھی موجود ہوتے ہیں. وہاں پہ ہم کانٹیجنسیز بناتے ہیں کہ یہ کس قسم کا مانسون ہوگا اور کس قسم کے فلڈ سے. چلیے اگر بات ہوئی ہے یہ تو پھر یہ جو کرنٹ سیزن چل رہا ہے اس کے اوپر آپ کی کیا بات ہوئی ہے, اور جو آپ نے مختلف پروونسز کا ذکر کیا یا ڈسٹرکٹس کا ذکر کیا, ان ڈسٹرکٹس کے حوالے سے کیا تقسیم ہے, کون سے ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جس وقت ہائی الرٹ کے اوپر ہیں جو آپ کی پرائیورٹی کے اوپر ہیں کہ جن کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے, اور فور کاسٹ کو لے کر کیا مزید اقدامات آپ؟ اس دفعہ جو ہمیں پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے فور کاسٹ دیا اس میں انہوں نے بتایا ہمیں کہ جولائی کا مہینہ جو ہے اس میں نارمل رین فالز ہیں اور اگست اور سپٹمبر میں بلو نارمل رین فالز ہیں. اس کو جب ہم خطرناک صورتحال نہیں ہے, جو ریورائن فلڈ ہے اس میں ابھی تک ہم کوئی خطرناک سچویشن کو پریڈکٹ نہیں کر رہے کیونکہ ابھی بھی ہمارے جو ڈیم ہے اس میں کافی گنجائش ہے پانی سٹوریج کرنے کی. however ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اربن فلڈنگ, فلیش فلڈنگ اور ایولانچز جو ہمارے AJ کے گلگت بلتستان یا DG خان کے جن کو ہم روت کوئیاں کہتے ہیں اور کراچی میں تھوڑا بہت اربن فلڈنگ ان کے چانسز ہیں. اس کے لیے ہم تمام ڈپارٹمنٹس کو الرٹ کرتے ہیں, ان کی تیاری کا جائزہ لیتے ہیں, ان کو مسلسل بتاتے رہتے ہیں کس قسم کی تیاریاں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, میں کچھ تصویریں دیکھ رہا تھا, کچھ فوٹیجز دیکھ رہا تھا کچھ شہروں کی, خاص طور پہ راولپنڈی کے حوالے سے بھی کل ہم نے دیکھا, اسلام آباد کے اندر بھی اب تو, لیکن چونکہ کمپیریٹیولی بہتر سیوریج سسٹم ہے تو مینج ہو جاتا ہے, لیکن پنڈی جیسے شہر یا کراچی کا آپ نے ذکر کیا, اس اربن فلڈنگ کو لے کر کیا پلاننگ ہے آپ کی, اور وہ لوگ جن آبادیوں کے حوالے سے خاص طور پہ جیسے پنڈی میں نالا لئی بہت بڑا سبجیکٹ ہے آپ کی ڈومین کے اندر, کیا ہوم ورک کیا کیا گیا ہے اور کیا پہلے ان لوگوں کو ہم اویئر کر چکے ہیں یا کر نہیں سکتے تاکہ مزید نقصان ان کا نہ ہو جن کے گھروں میں پانی جاتا ہے, اس حوالے سے کچھ بتائیے. ہم نے بڑی کمپریہنسو تیاری کی, ٹوئن سٹیز اسلام آباد اور ان کی آپ نے بات کی, اور نالا لئی کے اندر پورا ایک میکنزم اسٹیبلش ہے, کنٹرول میکنزم ہے, جب بھی فلڈ آتا ہے پانی آتا ہے اس کی گیجز ہیں وہ ناپتی ہیں. ہم نے اس سے پہلے کانفرنس, اور یہ کرنٹلی آپریشنل ہے سسٹم, آپریشنل ہے, تمام کنٹرول روم میٹ آفس میں بھی ہے اور اس کا اپنا سسٹم ہے. ابھی ہم نے اس کا بہت کمپریہنسو واسا کے ساتھ مل کے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اور ایمرجنسی رسپانس والوں کے ساتھ مل کے جو ریسکیو 1122 ہے ان کے ساتھ مل کے اس کے نالا لئی کی بیفور مانسون مینٹیننس کروائی تاکہ اس میں انکروچمنٹ اور جتنے بھی گاربیج وغیرہ کی وجہ سے بلاک ہو جاتا ہے یہ اس سے پہلے مینٹین ہو, اور ابھی راستہ. میں اس سے آپ سے یہ بھی پوچھوں گا کہ اب اس وقت سچویشن کیا ہے, لیکن ہمیں ڈاکٹر محمد حنیف صاحب جوائن کر رہے ہیں, از این امپورٹنٹ پارٹ آف آل دس کنورسیشن. ویدر کے حوالے سے ان سے اپڈیٹ لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام عمران. لانگ ٹائم ڈاکٹر صاحب, بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. کیا بتا پائیں گے, ہمارے ساتھ بریگیڈیئر صاحب مختار احمد صاحب بھی موجود ہیں, ہم بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو فور کاسٹ کا تھوڑا سا بتائیے, کیا کوارڈینیشن آپ کی ہوئی ہے, کیا بتا پائیں گے آنے والے وقت کے حوالے سے؟
دیکھیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ بریگیڈیئر مختار جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ہماری ڈیلی بیسس پہ کوآرڈینیشن ہے، اور یہ اس بات کو ویٹ کریں گے کہ لاسٹ فرائیڈے کو، ایک تو آج فرائیڈے، لاسٹ فرائیڈے کو یعنی ہیوی رین سے 5 دن پہلے میٹ آفس نے باقاعدہ این ڈی ایم اے کو، پی ڈی ایم اے کو بتایا تھا کہ اس ویک میں ہیوی رینز ہوگی انکلوڈنگ اسلام آباد، راولپنڈی میں، اور اس منڈے کو بریگیڈیئر مختار صاحب نے اور این ڈی ایم اے نے باقاعدہ ایک الرٹ اور ایک وارننگ ایشو کی تھی تمام متعلقہ صوبائی اداروں کو اس ہیوی رین فال کے حوالے سے۔ تو فورکاسٹ کی اپڈیٹ عمران جی ہے کہ یہ اسپیل اب ویک ہو چکا ہے پنجاب، کے پی کے، کشمیر میں، لیکن ایک دن کے یا 2 دن کے وقفے کے بعد اب یہ اسپیل سندھ اور بلوچستان میں اسٹارٹ ہوگا۔ جی اچھا، سندھ اور بلوچستان میں، اور کیا اربن ایریاز میں یا دیہاتوں میں؟ نہیں، بالکل اربن ایریاز میں انکلوڈنگ حیدرآباد، میرپور خاص اور کراچی کے علاقوں میں اسٹارٹنگ فرام سیٹرڈے ایوننگ اور سنڈے 2-3 دن کا اچھا اسپیل ہوگا۔ سندھ کے تمام جنوبی علاقوں میں رین فال ہوگی۔ عمران سندھ میں تو شاید زیادہ پریشانی نہیں، لیکن جو کمنگ ویک ہے اسٹارٹنگ فرام منڈے، ٹیوزڈے، ان دنوں میں ہیوی رین ایکسپیکٹڈ ہے بلوچستان کے علاقوں میں، اور بلوچستان میں فلیش فلڈنگ کا خدشہ ہے آنے والے دنوں میں۔ آنے والے چند دنوں میں تو یہ جنوبی علاقوں سے بلوچستان میں رینز ہوگی، لیکن کمنگ منڈے سے نیا اسپیل سٹارٹ ہوگا پاکستان کے تمام بالائی علاقوں میں انکلوڈنگ اسلام آباد۔ ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہم اربن فلڈنگ کی بات کر رہے تھے، پنڈی کو ہم نے ڈسکس کیا، کراچی کی بات بریگیڈیئر صاحب نے بھی کی، اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے۔ اگر یہ بارش ہوتی ہے، ویسے تو علم ہمیں یہی ہوا ہے کہ یہ نارمل رین فال ہے، یہ کوئی بہت اب نارمل قسم کی صورتحال نہیں ہوگی، لیکن اربن فلڈنگ کہاں کہاں ہو سکتی ہے، کن شہروں میں اور کس حد تک ہو سکتی ہے؟ دیکھیں سندھ میں جو ہیوی رین فال ہے عمران وہ ہوگی بیرپور خاص تھر کے علاقوں میں، وہاں تو جتنی رین فال ہو جائے 200-300 ملی میٹر رین فال ہو جائے تھر کے علاقوں میں اس کا کوئی امپیکٹ نہیں، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کراچی میں ماڈریٹ رین فال ایکسپیکٹڈ ہے کمنگ ویک میں، باقی جو فلیش فلڈنگ ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں، جس میں سدھی، نصیر آباد، کلات، مکران کے علاقے شامل ہیں۔ اگلے 2-3 دنوں میں پنجاب، کے پی کے میں کوئی خاص بارش نہیں ہے، لیکن نیکسٹ ویک جب ہیوی اسپیل ہوگا بالائی علاقوں میں تو دوبارہ اربن فلڈنگ ہو سکتی ہے راولپنڈی میں، لاہور میں، پنجاب کے بالائی علاقوں میں، لیکن نیکسٹ ویک میں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑا ڈیٹیلز بتا دیا آپ کی، ان کی کوآرڈینیشن بھی ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ جو بلوچستان کا ذکر کر رہے ہیں، کیا تیاری ہے آپ کی؟ بلوچستان میں جتنی بھی بارشوں کا امکان ہے، یہ بلوچستان ویسٹرن پارٹ میں زیادہ بارشوں کا امکان ہے، جہاں کے زیادہ آبادی، گنجان آبادی یا اس طرح سے نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جو صرف خطرہ ہوتا ہے یہ جو کچے مکانات ہیں جن کی چھتیں گر جاتی ہیں یا دیوار گر جاتی ہے، اس سے مورٹیلٹی کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو اینگل ہے وہ فلیش فلڈنگ کا ہے۔ فلیش فلڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو کچھ لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں، وینچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پیدل کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس وجہ سے مورٹیلٹی ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہم نے بڑی پی ڈی ایم اے کے ساتھ آپ رابطے میں ہیں، ان کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے؟ پی ڈی ایم اے کے ساتھ ہمارا مسلسل رابطہ ہوتا ہے، جہاں پہ ان کو ریلیف آئٹمس چاہیے تو گڈ فوڈ آئٹم، نان فوڈ آئٹمس وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اویئرنیس کمپین چلتی ہے پراپر، تاکہ لوگوں کو اویئر کیا جا سکے کہاں پہ زیادہ بارشیں ہونے کا چانس ہے، فلیش فلڈنگ یا ایولانچز کا چانس ہے، وہ لوگوں کو اویئر کیا جا سکتا ہے۔ اور ڈسٹرکٹ جو گورنمنٹ ہے، جو ڈی سی انچارج ہے ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا، وہ بڑے کمپریہنسو قسم کے ارینجمنٹس کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو کسی قسم کی ناگہانی آفت سے بچایا جا سکے۔ آپ کا اوبیسلی آپ کی جو ڈومین ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی ڈیزاسٹر خدا نخواستہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیسے اس سے نکلنا ہے، کیسے ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، آپ کا ڈومین تو یہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ جیسی کوئی شخصیت میرے ساتھ ہوتی ہے تو میں یہ ضرور پوچھتا ہوں کہ ہم کیا وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے انیشیٹوز بھی لے رہے ہیں کہ ان کے امکانات کو ہم کم سے کم تر کرتے جائیں؟ جیسے نالا لئی کا آپ نے ذکر کیا، شاید چونکہ وہ پنڈی میں ہے، پنڈی بہت امپورٹنٹ شہر ہے پاکستان کا، ہمارے کیپٹل کے ساتھ ہے، تو ہم نے کچھ انیشیٹوز ڈیفینیٹلی لیے ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے، لیکن خطرہ اب بھی منڈلاتا رہتا ہے، خدا نخواستہ کوئی ان یوزول کنڈیشن ہوتی ہے ہمیں خطرات سے دوچار کرتی ہے۔ تو کیا آپ کا ادارہ یا دیگر اداروں کے ساتھ مل کر کچھ ایسے اسٹیپس بھی لیے جا رہے ہیں کہ ود دا پیسج آف ٹائم ان خطرات کو، ان خدشات کو کم کیا جا سکے جو موسم کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ جی، ہمارے جو شعبے میں بھی ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کے اوپر بھی کام ہوتا ہے، جسے ڈی آر آر کہتے ہیں، جسے پورا سال کام ہوتا رہتا ہے کہ اس کو کس طرح سے کام کیا جائے۔ نہ صرف ٹوئن سٹی نالا لئی پہ کام ہو رہا ہے، آپ نے خبروں میں بہت سنا ہوگا کراچی میں جو گجر نالا ہے، رنگی نالا ہے، اس کے اوپر بھی ہم گورنمنٹ آف سندھ اور باقی لوگوں کو الرٹ جاری کرتے رہتے ہیں، ان کو ایڈوائز کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو مینٹین کیا جائے، انکروچمنٹ ختم کی جائے اور یہ رسک کو کم کر سکتا ہے۔ اور جہاں تک ایشو ہے کہ واٹر مینجمنٹ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ یہ دو علیحدہ سبجیکٹ ہیں۔ جو واٹر مینجمنٹ جو فال کرتا ہے یہ فیڈرل فلڈ کمیشن کے ڈومین میں فال کرتا ہے، اور واٹر اینڈ پاور منسٹری اس کو دیکھتی ہے، جس میں ڈیمز بنانا ہے، فلڈ پروٹیکشن بند بنانا ہے، یہ ان کے پرویو میں آتا ہے۔
لیکن ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کو ایڈوائز بھی کرتے رہتے ہیں, اس کی مانیٹرنگ بھی ہم ان کے ساتھ مل کے کرتے ہیں, تاکہ ریورائن جو فلڈ ہیں ان سے بچنے کے صرف دو ہی طریقے ہیں. ایک ہے کہ ہم فلڈ پروٹیکشن بند بنائیں اور جو دریائی راستے ہیں ان کو صاف کریں, اس کے اندر غیر ضروری آبادیاں یا لوگ انکروچمنٹ کر لیتے ہیں وہ نہ ہو, اور دوسرا حل یہ ہے کہ ہم لانگ ٹرم واٹر ریزروائر بنائیں, اور ہماری اسٹوریج کیپیسٹی ہونی چاہیے. یہ پریشیس واٹر جو ہے یہ ضائع بھی نہ ہو اور ہمارے کام بھی, اور جو لوگ وائلیٹ کرتے ہیں لہری نظام کو ہمارے, ان کے اوپر بھی ایک توجہ رکھی جائے تاکہ یہ بند ٹوٹنے اور دیگر واقعات اپنی زمینیں بچانے کے لیے لوگ کرتے ہیں. بالکل تھینک یو ویری مچ فار ٹائم, بہت شکریہ آپ تشریف لائے. بڑا اہم یہ سبجیکٹ ہے, آئی ہوپ کہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی بیکاز یہ سلسلہ اس قسم کا ہے, لیکن وش یو بیسٹ آف لک کہ انشاءاللہ جو بھی ہو بہت بہتر ہو. بریگیڈیئر مختار احمد صاحب آفیشیل اسپوکس پرسن NDMA ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈیٹیلس بتا رہے تھے کہ ان کا محکمہ, ان کا ادارہ کس حد تک تیار ہے. اس ساری صورتحال کو لے کر کوآرڈینیشن کی ڈیٹیلس بھی ہم نے پوچھی ہیں, اور ساتھ ساتھ ویدر فور کاسٹ بھی آپ کو دے دی. اگر آپ کے علاقے کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے اسپیسیفک بتایا ہے کہ وہاں پہ فلڈنگ ہو سکتی ہے تو ضرور احتیاط کیجیے. اس کا فالو اپ ہم کرتے رہیں گے. ایک بریک لیتے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے بہت امپورٹنٹ ہمارا ایک اور ٹاپک ہوگا جس میں دوحہ واشنگٹن اگریمنٹ کی ہم بات کریں گے. 4 عرب ریاستیں جو کہ مسلسل بائیکاٹ کیا ہے جنہوں نے قطر کا, مسئلہ ٹیررسٹ فنڈنگ کا ہے, دیگر بھی مسائل اس پہ بات کریں گے. ایک بریک کے بعد لنک کرتے ہیں. طوفانی بارش میں نکاسی آب میسر نہ ہونے کی صورت میں شہروں میں سیلاب آنے کا خطرہ رہتا ہے. عوام الناس اور متعلقہ ضلعی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ بارشوں سے پہلے پانی کی عمدہ نکاسی, صفائی اور سیوریج کا اچھا انتظام کر لیں. کوڑا کرکٹ نالوں میں پھینکنے سے گریز کریں. سیلاب کے دوران بجلی کے کھمبوں اور کچی دیواروں سے دور رہیں. بجلی اور گیس کے مین کنیکشن منقطع کر دیں. قیمتی ساز و سامان کو علیحدہ کسی اوپری جگہ پر منتقل کر دیں. اشیاء خردونوش, صاف پینے کا پانی, موبائل فون اور ریڈیو کا انتظام رکھیں. کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ریسکیو محکمات سے رجوع کریں اور متعلقہ نمبر سے رابطہ کریں. آفات سے محفوظ پاکستان, ہم سب کی منزل. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. اب رہیے باخبر, تازہ, معتبر اور مستند خبروں سے. تفریح تباہ پر مبنی معلومات صرف PTV کے مصدقہ ٹویٹر اکاؤنٹ سے منسلک ہو جائیں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کرتے ہیں ہم قطر واشنگٹن معاہدے کی, قطر امریکہ معاہدے کی, جس کے تحت انیشلی یہ کوشش ضرور کی گئی کہ قطر کو روکا جائے ان تحفظات کو لے کر جو کہ اس سے پہلے موجود ہیں بنیادی طور پر, جس میں دہشت گردوں کی فنڈنگ کا معاملہ ہے. اور یہ 4 بنیادی طور پر عرب ریاستوں نے یہ اعتراضات اٹھائے ہیں جس میں سعودی عرب جیسا انتہائی اہم ملک بھی شامل ہے. اب یہ جو معاہدہ سامنے آیا ہے امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے جو تجاویز پیش کی گئی تھیں اس کو ناکافی قرار دیا ہے ان 4 عرب ریاستوں نے. ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید یہ کافی نہیں ہوگا. اس میں سے جو چند چیدہ باتیں ہیں اس میں سے انتہائی امپورٹنٹ دہشت گردوں کی فنڈنگ کو روکنا, اس کے ساتھ ساتھ الجزیرہ نیٹ ورک کی بھی پابندی ہے, اور دیگر کئی مطالبات ہیں جو کہ اس معاہدے میں رکھے گئے ہیں. فی الوقت مزید کیا ڈیولپمنٹ اس پہ ہو سکتی ہے, امریکہ کا اس میں کیا رول ہو سکتا ہے, اور آنے والے وقت میں اس کے اثرات کیا ہوں گے اگر یہ پابندی برقرار رہتی ہے, جس کے حوالے سے قطر پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ شاید وہ اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹے. پالیسی لائن کے اوپر اس نے کہا کہ اظہار خیال کیا جا سکتا ہے, بات چیت کی جا سکتی ہے. جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ڈیفنس اینالسٹ ہیں اور انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر بھی مختلف معاملات پہ گہری نگاہ رکھتے ہیں. ان کی ایکسپرٹ اوپینین اسی بات کے اوپر لیتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ فار ٹائم ٹو بینگ ہیئر. سب سے پہلے تو اس ساری صورتحال کا احاطہ کیجیے گا کہ ایک تو جس طرح کا اسٹیپ امریکہ نے لیا بیچ میں آنے کے بعد, بیکاز امریکہ از بین ان سعودی عرب, جب مسلم ممالک وہاں پہ بیٹھے تھے تو ایک سگنیفیکنس ہمارے سامنے بہرحال آئی تھی سعودی اور امریکی تعلقات کی, جس کی ایک بہت لمبی تاریخ ہے. اب یہ جس قسم کی بات کی گئی ہے اور عرب ریاستوں نے اس کو ناکافی قرار دیا, کس حد تک حق بجانب ہے ساری صورتحال میں 4 عرب ریاستیں جو بات کری ہیں قطر کے حوالے سے اب اس معاہدے کے بعد؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کا یہ جو موجودہ کرائسس ہے اس میں سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ اسرائیل کو ہوا ہے, اس لیے کہ وہاں پہ جو پیلسٹینین ایشو تھا, جو ان کا غاصبانہ قبضہ ہے ویسٹ بینک کے اوپر, گولان ہائٹس کے اوپر,
اور اس کے علاوہ جو کچھ وہ غازہ اسٹرپ میں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا بلاکیڈ لگا ہوا ہے نا پچھلے کے تقریباً 10 سال سے، اس سے ساری دنیا کی توجہ جو ہے وہ ہٹ گئی ہے. اور مڈل ایسٹ میں پہلے ہی بہت ساری انسٹیبلٹی تھی. آپ دیکھیں کہ عراق میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کہ سیریا میں کیا ہو رہا ہے، اس سے پہلے لیبیا میں کیا ہو رہا ہے. تو اب یہ جو کرائسس ہے اس سے مزید انسٹیبلٹی بڑھی ہے، اور سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ مسلمانوں کو ہوا ہے. مسلمان تقسیم ہو گئے ہیں مسلک کی بنیاد پر، یعنی سیکٹیرین بیسس کے اوپر سیکٹیرین رنگ دے دیا گیا ہے نا. ان کی ایک ڈویژن، یہ پہلے بھی یہ اسرائیل کا اور ویسٹ کے کچھ ممالک ہیں، یہ ان کا ایک پلان تھا کہ اگر مسلمانوں کو تقسیم کرنا ہوا تو سیکٹ کے بنیاد کے اوپر ان کو تقسیم کیا جائے. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا. جس طرح مودی صاحب پاکستان کو تقسیم کر رہے ہیں مسلک کی بنیاد پر، کوشش کر رہے ہیں، اسی طرح جی ہاں اسی طرح انہوں نے یہ کوشش کی. اور اس میں ہوا یہ کہ دیکھیں جی سی سی کے جو 7 ممالک ہیں، وہ جی سی سی تقریباً ابھی جو ہے نا یہ پیرالائز ہو گئے. عرب لیگ پہلے تھا جس کے کوئی تقریباً 15 ممالک تھے، وہ بھی ان افیکٹو ہے. او آئی سی جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے بعد دنیا کا سب سے بڑا ایک گروپ ہے، سیکنڈ بڑا گروپ ہے، جس کے 57 ملک جو ہے وہ ممبر، اور بڑا امیر گروپ ہے جس کے پاس ریسورسز سب سے زیادہ ہے. اب دیکھیں وہ اس میں وہ ٹوٹلی بیک گراؤنڈ میں چلا گیا ہے، اور ساری دنیا یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ اس میں جو لیڈ رول ہے وہ او آئی سی کو پرفارم کرنا چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹلی او آئی سی کے سیکریٹریٹ نے صرف ایک سٹیٹمنٹ اس میں ایشو کی ہے، اور اس میں یہ کہا ہے کہ وہ کویت کی طرف سے جو کوششیں ہو رہی ہیں اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے اس کا بغیر جائزہ لے رہا ہے. حالانکہ یہ اتنی بڑی کرائسس ہے مڈل ایسٹ میں اور افغانستان میں کہ اس کے اوپر تو میرے خیال میں او آئی سی کا یہ جو جن صاحب جو 4-5 مین جو پوائنٹس ہیں جس میں یہ ہے کہ قطر اخوان المسلمین کو سپورٹ نہ کرے، جس کا قطر نے اعتراف بھی کیا کہ اس کا تعلق رہا ہے، ایران کے ساتھ تعلقات کم کرے، الجزیرہ نیٹ ورک کو بند کرے. یہ بڑی مشکل باتیں ہیں سمہاؤ، اگر کیونکہ ہر ملک اپنی فورن پالیسی اپنے انٹرسٹ کو دیکھ کے ڈیزائن کرتا ہے، کسی دوسرے ملک کے لیے نہیں کرتا. اور پھر قطر کی جس طرح کی ایمرجنگ ایک اکانومی ہے، اس کی اکنامک کنڈیشن ہے، اس سے سمہاؤ ایک فیکٹر آف جیلسی بھی آ سکتا ہے پاسبلٹیز. تو ممکن کس طریقے سے ہے قطر کے؟ انہوں نے میرے خیال میں پہلے یہ ٹرمپ صاحب سے وربل کلیئرنس لے لی تھی جب مئی میں وہاں پہ ریاض میں جب میٹنگ ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اور سعودی عربیہ، ہاں سعودی عربیہ کی بات کریں آپ، سعودی عربیہ ریاض میں جب ہاں انہوں نے ٹرمپ صاحب سے وربل اپروول لے لی تھی. ٹھیک ہے کہ جی اس طرح کا ہم قطر کے ساتھ کرنے لگے. لیکن جب اس کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پروسیس کیا فردر تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایکچولی اس کو اپوز کیا، اس لیے کہ قطر کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس کا اور یو کے کا دنیا کا سب سے بڑا ملٹری بیس ہے. وہیں سے قطر سے سیریا میں، وہاں پہ عراق میں، وہاں افغانستان سے جتنی بھی ملٹری آپریشنز ہیں وہ وہاں سے ہوتی ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو قطر ایئر ویز ہے وہ یہاں پاکستان میں اور بہت سارے ممالک میں امریکہ کا اپرووڈ ایئر لائن ہے. وہ باقی ایئر لائنس پہ نہیں جاتے. اب ان کو دیکھ رہے ہیں کہ جی ایک تو بڑا ایک سیریس جو ہے ایک کرائسس بن گیا ہے. اچھا اب یہ ہے کہ الجزیرہ جو ہے وہ ایک سیمی انڈیپینڈنٹ قسم کا ایک، لیکن اس کی رپورٹنگ بھی بہت سارے کنسرن، بہت سارے تحفظات ہیں ان کو تھے. لیکن دیکھیں نا میڈیا تو انڈیپینڈنٹ ہے پورے ورلڈ میں. ٹھیک ہے، اگر وہ بائس رپورٹنگ کر رہا تھا تو اس کو مطلب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس کو بند کیا جائے، بٹ یہ کہنا چاہیے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے، ریگولیٹ کیا جائے یا اس طرح کا جو نا کوئی احتیاطی سزا. اب دیکھیں جو بڑا سوال اٹھتا ہے وہ یہ کہ پاکستان کی اس میں کیا پالیسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، پاکستان نے ابھی تک تو ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ جی ہم نیوٹرل اس مسئلے میں نیوٹرل رہیں گے، اور یہ بڑی اچھی پالیسی ہے. لیکن ہمیں ذہن میں اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا رکھنی پڑے گی. دیکھیں کہ ہمارا جو ہم کب تک نیوٹرلٹی کو برقرار رکھ سکیں گے یا نہیں. صحیح. اب یہ 2 چیزوں پہ ڈیپینڈ کرے گا. ہمارا جو پاکستانی ڈائسپورا ہے جتنا قطر میں ہے اور جتنا سعودی عربیہ یا باقی گلف کنٹریز میں ہے. اب قطر میں کوئی تقریباً ٹوٹل 1,15,000 پاکستانی ہے. ٹھیک ہے، ویسے بائی دا وے وہاں پہ تقریباً 5.5 لاکھ انڈینز ہیں، اور سعودی عربیہ میں 20 لاکھ ہمارے
पाकिस्तानी भाई है जो कि काम कर रहे हैं, तो ये 20 लाख फैमिलीज वाबस्ता है, ठीक है। ये और फिर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से सऊदी अरब इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये अच्छा, इसके अलावा जो आपका ट्रेड है, जितनी भी आपकी जो ऑयल ट्रेड है ना, वो आपकी तकरीबन ओवर 70% जो है, मोर देन दैट, वो आपका सऊदी अरेबिया के साथ है। इन द पास सऊदी अरेबिया आपको कंसेशनल रेट्स के ऊपर ऑयल भी देता रहा है। और मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का बड़ा, लेकिन यहाँ पे वंस अगेन चूंकि टाइम कम है, मैं चाहता हूँ कि सब पॉइंट पे हम बात कर लें। जिन पॉइंट का जिक्र हमने किया, आप भी कर रहे हैं, किस हद तक फिजिबल है कतर के लिए, उसके ऊपर एक सेकंड थॉट उसको देना, क्योंकि फॉर द टाइमिंग किसी एक्सपर्ट से मेरी बात हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि आर्जी तौर पर, क्योंकि ये कोई डॉक्यूमेंटेड चीज तो नहीं है कि दे आर सपोर्टिंग टेररिस्ट या दे आर सपोर्टिंग देयर कॉज, ये तो वो कह देंगे कि ठीक है जी हम नहीं कर रहे, इससे पहले अगर था भी तो हम अब नहीं कर रहे, लेकिन ऑफिशियली बावर कराना ताकि उसका एक इम्पैक्ट भी आए सारे खत्ते की सूरत हाल पे, कतर के लिए किस हद तक? देखिए, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये कतर के लिए एक ट्रैप जो है, ये उनके लिए बनाया गया है, ठीक है, कि उनके ऊपर प्रेशर डाला जाए। और पूरे मिडिल ईस्ट में कतर जो है माली लिहाज से सबसे ज्यादा अमीर मुल्क है, ठीक, उसका पर कैपिटल जो जीडीपी है वो पूरी दुनिया में सबसे ऊपर है। अब ये चाहते मेरे ख्याल में ये है, और देखिए ट्रम्प साहब ने अपने इलेक्शन नेयरिंग के दौरान ये ऐलान किया था कि मिडिल ईस्ट का जो क्राइसिस है उसकी जो कॉस्ट है वो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को उठाना होगी। उनके सामने ये टारगेट है कि कतर को मजीद स्क्वीज किया जाए कि उनके मिडिल ईस्ट के जितने भी ऑपरेशन हैं उसका तमाम खर्चा वो कतर उठाए, और उसमें वेस्ट या नेटो या बाकी लोग जो हैं वो इससे निकले, क्योंकि उनकी जो है ना ये अभी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं है। तो इसको जोसेफ हम कह सकते हैं कि कतर वुड हैव टू पे फॉर इट्स सर्वाइवल, ये कह सकते हैं? मैं कह रहा हूँ ना कि फॉर इट्स सर्वाइवल, ठीक है। वो जो कह रहे हैं कि जी उनकी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, तो वो बात जो है कदर दुरुस्त है, लेकिन वो इनकी पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, इसलिए कि वहाँ पे अमेरिका के इंटरेस्ट हैं, वहाँ पे उनके बेसिस हैं, ठीक है। और अब उनको ये इसका जो बिल है, जितने भी वहाँ पे, मतलब ये कि पेपर्स पे वो कहते हैं ना कि जी काउंटर टेररिज्म या जो टेररिज्म के जो फाइनेंसर्स हैं उनके अगेंस्ट जो है वो भी कॉम्बैट करेंगे, लेकिन एक्चुअली मेरे ख्याल में इन टर्म्स ऑफ मनी आई थिंक कतर विल हैव टू पे अ वेरी हैवी प्राइस, ठीक है जी। ये है, और शायद दोनों तरफ से अब उसको जो है ना वो एक प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। टर्की का हम अगर डिस्कस यहाँ पे ना करें तो हम छोड़ देंगे गुफ्तगू को अपनी। टर्की ने कतर के हक में इससे पहले स्टेटमेंट भी दी है। टर्की का हवाई अड्डा एक अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको उन्होंने कहा कि जिसको भी खत्म करें आप, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बात ये कि टर्की जो है उसके जो इंटरेस्ट हैं वो बात क्लियरली उन्होंने स्टेट की है, और टर्की ने फिजिकली वहाँ पे बात की है कि हम 3000 लोग वहाँ पे मजीद भेजेंगे कतर की हेल्प एंड सपोर्ट के लिए। उन्होंने इमीडिएटली वहाँ पे एरियल मींस के जरिए वहाँ पे उन्होंने कमोडिटीज भिजवाई हैं। तो टर्की का जो वहाँ पे रोल है मेरे ख्याल में वो नेगेटिव नहीं है, वो एक पॉजिटिव रोल है, और उस पे जो दे आर स्टैंडिंग विद कतर, उनको जो है ना गल्फ कंट्रीज पे उनको एतराज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और ये मेरे ख्याल में हमारे इंटरेस्ट में है। पाकिस्तान का इसमें एक रोल है। मैं आपके तवज्जुह से बड़ा स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करूंगा फॉरेन ऑफिस को कि वो OIC का एक समिट लेवल के ऊपर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाए ताकि ये तमाम टेकअप किया जाए इस इशू। हाँ, इशू को पाकिस्तान में हुए। लास्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट साहब, क्या सऊदी अरब और कतर मिलके जिस किस्म की रिजर्वेशन सऊदी अरब की हैं और जिस तरह के इनिशिएटिव फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कतर ले चुका है इससे पहले, सेटल्ड आउट कर सकते हैं सूरत हाल, या बहुत टेंस है? मेरा ख्याल है कि ये सेटल अगर करें तो किस पॉइंट पे जाके करेंगे? क्योंकि इसमें US और इसमें UK के डायरेक्ट इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। जो डिसीजन हुए हैं जो कि ट्रम्प साहब के कहने पे हुए हैं वो अभी लर्न कर रहे हैं कि वो उनके इंटरेस्ट के काउंटर कर रहे हैं, इसलिए मेरे ख्याल में कि कतर जो है वो बहुत सारी इनकी डिमांड जो है वो मान जाएगा, और इवेंचुअली टाइम शायद लग जाए, इवेंचुअली मेरे ख्याल में ये क्राइसिस जो है वो रिजॉल्व होगा, लेकिन सऊदी अरेबिया और बाकी गल्फ कंट्रीज के टर्म्स पे नहीं, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स
और यूके के टर्म्स के ऊपर ये रिजॉल्व होगा। और इसमें कतर किस हद तक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पे है इस वक्त आपको लग रहा है? कतर ने मेरे ख्याल में ऑलरेडी ये, क्योंकि आपने कहा कि कतर के लिए ट्रैप बुना गया, लेकिन ऑन द अदर हैंड कतर के सामने भी कुछ ऑप्शंस तो रखी गई होगी ना, देखिए जिस किस्म की एक्टिविटीज के अंदर कतर को पहले इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न उसके लिए तो कतर की इनिशिएटिव थी नहीं, इट्स ऑल अबाउट सिक्योरिटी, यू नो, अपनी अपनी सॉवरेंटी के लिए मुख्तलिफ ममालिक इस वक्त करें, जो सिचुएशन पैदा कर दी गई है और उसको एक सेक्टेरियन रंग भी दिया गया बाद में, तो अब कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पे होगा कतर इस मामले को सेटल डाउन करते हुए। टेलर साहब ने जो मीटिंग की है ना, उसके बाद उन्हें अभी जद्दा भी जाना था, सऊदी अरेबिया में जाके बाकी जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके साथ उन्होंने बातचीत करनी थी, ठीक है। तो ये तो मेरे ख्याल में शायद कबल अज़ वक्त है कि जी कब तक हो जाएगा या किस किस्म का फैसला होगा, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में एक रफरोशमा जो है वो आ जाएगा, और उसकी वजह ये है कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि इसमें यूएस, यूके और वेस्ट के और इजराइल के इंटरेस्ट शामिल। राइट। जनरल रज़ा मोहम्मद खान साहब, थैंक यू सो मच आपके तजज़िये के लिए, आप तशरीफ लाए और बड़ी सिग्निफिकेंट गुफ्तगू की हमने कतर के इस मामले को लेकर। एक तो हमने उस मुआहदे के कुछ इंपॉर्टेंट नुकात को भी डिस्कस किया, कतर के लिए पॉसिबिलिटीज क्या है इस पर भी बात की, और क्या कतर कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में आके सेटल डाउन की तरफ जाएगा। मुश्किल फिलहाल हमें कतर के लिए लगती है, लेकिन टर्की स्टैंड्स विद कतर, और उसके साथ साथ जो अहम है वो अमेरिका की प्रेजेंस इस सारे मामले के अंदर, और रियाद का भी हवाला हमने दिया जिसमें ट्रंप खुद मौजूद थे। बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, फॉलोअप हम जारी रखेंगे। मिडिल ईस्ट की पोजीशन को लेकर मुसलसल कई प्रोग्राम्स हम कर चुके हैं, लेकिन वंस अगेन OIC इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोरम, जिसको पाकिस्तान या कोई भी इंपॉर्टेंट मुल्क अगर उसको एक्टिव करके इस्तेमाल करे तो शायद इस मामले का ज्यादा बेहतर हल निकल सकता है। जल साहब का ये कहना था, इस पर हम बात करते रहेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम खत्म करते हैं। यू कैन फाइंड मी ऑन ट्विटर फॉर योर फीडबैक बाय सर्चिंग इमरान इशवर्ल्ड। आपसे अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।